Salam alaikum. Voici le dernier paragraphe sur les fractions rationnelles, décomposition en éléments simples. يعني هذه هي الفقرة الأخيرة من هذا الدرس البسيط أو المبسط حول الكسور الجذرية. تhéorème numéro 3، خاصية رقم 3 أو المبرهنة رقم 3. ليكون deux polynômes P et Q non nuls غير منعدمين، بحيث le degré ديال هاد le polynôme Q هذا أكبر أو يساوي 1 et le degré du polynôme P هذا أصغر قطعا من n fois le degré de Q. Le degré de Q c'est celui-là. Donc dans ce cas هاد la fraction هادي rationnelle f de x اللي كتساوي p de x le polynôme p de x sur q à la puissance n de x, n c'est un nombre antinaturel, alors هاد la fraction يمكن ليها on peut la décomposer de cette façon égale à, alors il existe des polynômes p1 p2 et pn, c'est-à-dire n polynômes يعني هنا الأس n, l'exposant ici c'est n, donc il existe n polynômes. هادوك لي n polynômes يقدر يكون من بينهم شي واحد منعدم ماشي مشكل. إذن بحيث هاد لا فراكسيون هادي p de x sur q à la puissance n de x s'écrit de cette façon, d'une façon unique, sous la forme pn de x sur q puissance n. ونبقاو غاديين هابطين وكنقصو ديما الأس كنقصو واحد، هنا غادي يكون q à la puissance n moins 1 إلى آخره حتى ال q à la puissance 1، بحيث لي دوغري ديال هاد البولينوم هذا اللي كيكون في البسط صغر من لو دوغري، هاد لي بولينوم كلهم هادو اللي كيكونوا هنا في البسط هادو، بحيث لي دوغري ديالهم كيكونوا أصغر قطعا من لو دوغري ديال هاد كيو. بحال مثلا لو دوغري ديال كيو إيكالا باغ إكزومبل 3، هاد لي بولينوم هادو لي دوغري ديالهم غيكونوا كلهم قطعا أصغر من 3، يعني حتى كيوصلوا حتى ل2 كوم دوغري. الوغ ليكزومبل سويفون غادي يبين لينا وغيوضح لينا هاد الخاصية أكتر. إذن غناخدو واحد لا فراكسيون راسيونيل f de x égale x au carré plus x plus 1. Alors voici p de x هو هذا p de x le polynôme p de x هو هذا اللي في البسط، ده هو le polynôme p. في المقام q à la puissance n، n هنا هي 3، هذه هي n، الأس هو n، وهذا هو q 2x زائد 1 هو q، هذا 2x زائد 1 هذا هو البولينوم q. الوغ غنشوفو دابا واش الشروط ديال هاد الخاصية هادي متوفرين عندنا هنا. لو دوغري دو q خاصو يكون أكبر أو يساوي 1، هاهي 2x plus 1 c'est un polynôme de degré 1 donc il est égal à 1. Ensuite le degré de p، le degré ديال هذا اللي هو كيساوي 2 خاصو يكون أصغر من n، n هي 3 fois le degré de q، le degré de q égal à 1، 3 في 1 هي 3 و 2 أصغر قطعا من 3. مزيان. donc il existe des polynômes، donc صافي الشروط متوفرين. إذن هنا la fraction ديالنا f de x peut s'écrire de cette façon: un polynôme pn de x sur q à la puissance n، هاهي de x، وغادي وكنهبط كنقص لي زيكسبوزون، هنايا كندير q à la puissance n moins 1، 3 ناقص 1 هي 2، وهنا 3 ناقص 3
هي 2 عفوا ناقص 1 هي 1. 2 إكس بلس 1 على بويسونس 1. دونك هادو هما لي بولينوم ديالنا، هادو P1 Pn Pn موان 1 ثلاثة لي بولينوم كاينين صافي A B et C. إذا دابا علاش قلت هنا دي كونستانت؟ علاش هذا A le polynôme A, le polynôme B, le polynôme C sont des constantes. Pourquoi? Alors nous avons dit ici avec le degré ديال هادو اللي الفوق، هاد لي بولينوم اللي كاينين الفوق A B C خاصهم يكونوا أصغر قطعا من لو دوغري، كلهم يكونوا أصغر قطعا، لي دوغري ديالهم يكونوا أصغر قطعا من لو دوغري ديال Q، ماشي Q à la puissance n، degré de Q. Le degré de Q égale à 1. C'est un polynôme du premier degré. Donc le degré ديال هذا البولينوم خاصو يكون أصغر قطعا من 1، والعدد اللي أصغر قطعا من 1، العدد الصحيح الطبيعي اللي أصغر قطعا من 1 هو 0. إذن A de degré 0. Donc un polynôme de degré 0 est un polynôme constant. Et le polynôme constant, donc A c'est une constante. La même chose ici, B est une constante, C est une constante, d'après ceci. Alors donc, j'ai montré que A et B et C sont des nombres constants, des nombres réels constants. إذا دابا صافي لا فاكسيون ديالنا غتكتب على هذا الشكل. إذا كيبقى دابا الإشكال وهو كيفاش نحدد A و B و C، العددين A و B و C. إذا غادي نعملو تقريبا نفس الطريقة اللي عملنا في الفقرات السابقة أو في الأمثلة السابقة. إذا غادي ناخد اف دو إكس وغادي نضربها في 2 إكس زائد 1 لكل أس 3. ها هي نضرب هنا في 2 إكس زائد 1 لكل أس 3. ملي غنضربها هنا غادي تختزل، غتبقى إكس أو كاري بلس إكس بلس 1. إيسي غادي تختزل تخلي ليا أ، غنعزل أ. علاش ضربت في 2 إكس زائد 1 أس 3؟ يعني باش هاد أ تعزل تبقى غير بوحدها. إذا زائد بي غتضرب في 2 إكس زائد 1 أس 3. إذا 2 إكس زائد 1 أس 3 هنا 3 غنختزل بجوج غتبقى بي في 2 إكس زائد 1، وهنا أس 3 غادي تختزل بوحدة 2 إكس زائد 1 غتخلي ليا سي في 2 إكس زائد 1 لكل أس. إذا هنا 2 إكس بلس 1 إيكال 0 دون إكس إيكال موان 1/2. دونك غادي نعوض إكس بناقص 1 على 2 هنا، هاد المتساوية هادي غتعطيني ناقص 1 على 2 أس 2 زائد ناقص 1 على 2 زائد 1 تساوي أ، وهادو اللي غنعوض بناقص إكس بناقص 1 على 2 غيعطوني 0. إذا أ بي إي سي غيتضربو هنايا في 0 في 0 تعطيني 0. إذا أ يساوي 1 على 4 ناقص 1 على 2 زائد 1. هذا حساب بسيط. Ça va me donner A égale à 3 sur 4. Et voilà, j'ai calculé facilement la constante A. Calcul de B et C. Maintenant, je vais me débrouiller. Donc, je ne peux pas multiplier par 2x plus 1 au carré parce qu'il y aurait des infinis. Quelque chose qui est quelque chose sur 0. Si je remplace par moins 1/2. Donc, il faut faire attention. Je me débrouille ici. Donc, puisque cette égalité est vraie pour tout x appartenant à R, donc je vais choisir x égale à 0. Donc, si x égale à 0, alors je remplace par 0 ici, là où il y a le x. Donc, ça donne 1 égale à A plus 2 fois 0 c'est 0, plus 1 c'est 1, b fois 1 c'est b. Ici, la même chose, 1 au carré c'est 1. Fois C, c'est C. Donc j'obtiens 1, l'équation A plus B plus C égale à 1. Donc B plus C est égal à 1 moins A. 1 moins 3 quarts, 4 quarts moins 3 quarts, ça fait 1 quart. Et j'obtiens une égalité ici contenant les inconnus B et C. Donc, maintenant je vais multiplier par x, 2x plus 1, les deux membres de cette égalité. Ici, 2x plus 1 pour isoler le C, ici. Donc si je multiplie par 2x plus 1 ici, il me reste C plus
2x plus 1 se simplifie, b sur 2x plus 1, 2x plus 1 ici se simplifie avec le 3 ici, ça donne a sur 2x plus 1 au carré. Et ici, 2x plus 1, ça donne x au carré plus x plus 1. Je simplifie par 2x plus 1, il me laisse ici au dénominateur 2x plus 1 au carré. Et voilà ce que j'ai écrit ici. Donc je vais maintenant choisir x égale à plus l'infini. Je vais faire tendre x vers plus l'infini. Donc, on a un polynôme du deuxième degré, on a un polynôme du deuxième degré. Donc, la limite ديالنا, lorsque x tend vers plus l'infini, plus haut degré sur la limite du plus haut degré. X carré sur x carré, c'est 1. Donc, la limite ici donne 1. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Un nombre sur l'infini égale à 0. Plus, je calcule la limite ici. B sur 2 fois l'infini plus 1 c'est l'infini. B sur l'infini c'est 0. B c'est une constante. Plus C. Donc j'obtiens 1 égale 0 plus 0 plus 0 plus C. Lorsque j'ai fait tendre x vers plus l'infini. Donc C égale à 1. Puisque C égale à 1, je le remplace dans l'égalité ADI. Cette égalité, on a oudona par 1. Donc B est égal à 1 quart moins 1. 1 quart moins 4 quarts, ça fait moins 3 sur 4. Et voilà, j'ai pu maintenant calculer les constantes A, B et C. Et voici maintenant la décomposition de notre fraction rationnelle en éléments simples. Alors, je remplace A dans sa place, je remplace B dans sa place, je remplace C dans sa place. Donc j'obtiens 3 quarts le tout sur 2x plus 1 au cube, plus B, je le remplace par moins 3 quarts sur 2x plus 1 au carré, plus C, je le remplace par 1 sur 2x plus 1. Alors je le laisse comme ça, ou bien je peux simplifier d'une manière. Ici, je factorise par 1 quart. Alors, 1 quart facteur, même ici, il n'y a pas 1 quart. Ici, il y a 1 quart, et ici, 4 fois 1 quart. Donc, je factorise par 1 quart le tout facteur de 3, plus moins 3, ça fait moins 3, plus 4 sur. Et voilà, je termine cette dernière ou bien ce dernier paragraphe de ce petit cours. À la prochaine fois. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشارك في القناة وتفعل جرس التنبيه وتبدي رأيك وتشارك هذا الدرس البسيط المتواضع مع أصدقائك وزملائك. إلى اللقاء.